Di man ibig sabihin natataw ka magpaandar ning motor, di man ibig sabihin tataw ka magpaandar ning auto, is tataw ka na magmaneho. Kaya nga ni may lisensyang ina-upload. Ha? Tan lisensya yan, nagtataw sa imo ning karapatan para mag-drive. Ta once na makakuha ka ng lisensya, saro lang ibig sabihin, legit ka na tataw ka mag-drive. Ta may mga seminar dyan na itinutokdo sa imo gabos na kaipuhan mo sa auto para di ka madisgrasya. Nagets mo? Unless mag-fixer ka. Sala yan dali mo, boy. Makusugo ng buot mo magpara-drive. Mayo ka pa man palang lisensya. Ano na tayo? O tanoy ka, may lisensya ka? Mayo. O, mayo ka man palang lisensya. O bakit na sige mo man drive ning motor? Ah, sige mo man drive ning auto. Nasubli ka pa sa kuyang motor, maka man palang lisensya. Kaya nga ni masabay na ko sa iyong magkuha ni lisensya. Madyan ha? Karot mo, sige mong pambakita about sa lisensya, mayo ka man palang lisensya. Madyan ha, dahil ka nang parataram dyan.